Isaac Bashevis Singer, au tribunal de mon père, in mein Tatens Besdienststube. Vor was haben sie abgelost dem Schiedech? Ich bin oft gewesen der Schames, gegangen rufen jeden zu Adin Teure. Eine Asa Din Teure hat sich mir besonder eingekritzt in Sikorn. Ein heimweltischer junger Mann ist gekommen und verlangt, mir soll rufen zum Din sein Kalle, was hat gewohnt auf Krochmalne Nummer 13. Der Tat hat mir gleich geheißen gehen. Von Nummer 10 bis 13 hat man bloß gedarft rübergehen die Gas. Aber der Teuer von Nummer 13 hat sich schon gefunden auf dem berühmten Krochmalne Plätzl, wo sind gestanden die Ganovim, die Woile Jungen, Passers, Aufkäufer von ganevische Scheures, haben da geführt seine Mischorim. In die Häufen, wo sind raus gegen Plätzl, haben sich gefunden etliche Heislich. A viele der Handel da ist gewesen ein unterweltischer. Ob man hat gewollt kaufen a Chaste, a Sort Kichel übergezogen mit Schokolade, hat man gezeugen Nummern von a Torbele oder man hat gedreht a hilzernem Hohn. Aber in die eigene Häufen haben gewohnt ordentliche Jiden, koschere Jidenes, znusdicke Mädlich. Es sind dort a viele gewesen Chsidim Stiblech. C'était l'été. La place était grouillante de monde. Dans la cour du numéro 13, des enfants jouaient. Les garçons aux soldats ou aux gendarmes et aux voleurs, les filles à la marelle. Il y avait aussi des concours de toupies avec des noix pour enjeu. J'étais bien tenté de m'attarder pour participer à l'un de ces jeux. Mais un messager est un messager. Je grimpais en hâte l'escalier. Au premier étage, l'immeuble avait encore l'air présentable. Mais plus je montais et plus je voyais que la peinture s'écaillait sur les murs, que la rampe branlait, que l'escalier était sale. Les portes étaient grandes ouvertes. Des cuisines sortaient de la buée, des bruits de marteaux, le ronflement des machines à coudre, les chants des couturières et des apprentis, et même des sons de gramophone. Les gens chez qui je devais aller habitaient une mansarde. J'ouvris la porte et vis un homme à l'épaisse barbe noire et une jeune fille modestement vêtue, mais quand même à la mode du jour. Assis devant une table, l'homme mangeait son dîner. La jeune fille lui servait un bol de bouillon ou peut-être de borscht. Il releva la tête et me lança un regard irrité. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Vous êtes convoqué chez le rabbin pour un din teure. »« Qui nous convoque ?»« Le fiancé de votre fille. » Il marmonna quelque chose. La jeune fille, à son tour, me regarda avec colère. « Eh bien, que faisons-nous » demanda-t-elle à son père. « Quand on vous appelle, il faut y aller, » répondit-il. Es ist gewesen Sommer. Der Platz ist gewesen voll. Mein Mutter pflegt im Rufen in Spaß das Plätzl mit Mohn. In Häuf Nummer 13 haben sich gespielt zähnlicher Kinder. Englisch haben sich gespielt in Milchomes, Ganovim, Banditen. Mädlich haben gehippert über Klassen, ungezeichnet mit Kreid, gespielt in Ballem, in Diabol, in Nis und was nicht. Ich habe gehabt genug Nissiones verfallen zu werden auf den Weg, sich hereinzulassen in etwas Spiel. Aber a Schames ist a Schames. Ich bin herauf mit die Treppe. Auf den ersten Stock hat noch ausgesehen zum der Leiden. Was sicher, als abgeschälter sind geworden die Wand, als mehr hat sich gewackelt der Onlen, als vermistigter sind gewend die Stiegen. Tieren sind gestanden offen. Von Kirchen hat rausgespart a Paare, a Klappen von Hammers, a Geräusch von Nähmaschinen, Gesangen von Nähtorins, Gesellen oder gar von Grammophonen. Mein Baldover hat gewohnt auf dem ersten Stock, neben Beudem.
in a Faziate. Ich hab geöffnet die Tür und der Senaid mit a breiter, finsterer Bord und a Mädel, was ist gewinn ungetan, verhältnismäßig leitisch, eintig modisch. Der Ried ist gesessen beim Tisch und gegessen das Mittag. Das Mädel hat ihm zugetragen von der Kich Joich oder Borscht. Der Ried hat auf mir a Kuh getan mit Rogse. Was willst du? Man ruft euch zum Meure Heuroe auf a din Teure. Wer ruft? Ims Tochters Chossen. Der Ried hat getan a Beisenbrum, das Mädel hat auf mir a Kuh getan krumm. Nu, was? Hat sie gefragt dem Vater. Als man ruft, muss man gehen. Il termina son dîner et récita rapidement les actions de grâce. La jeune fille enfila un manteau et se lissa les cheveux devant une glace. Puis, nous nous mîmes en route, tous les trois. D'ordinaire, en de semblables circonstances, ceux qui avaient été convoqués ne tardaient pas à engager la conversation avec moi. Mais cette fois, le père et la fille gardèrent le silence. Un silence qui n'augurait rien de bon. Je les conduisis jusqu'à la maison. Mon père pria l'homme de s'asseoir. La jeune fille resta debout. Il n'y avait pas de siège pour les femmes dans le bureau de mon père. Il commença tout de suite à poser les questions d'usage. « Qui est le plaignant ?»« C'est moi, répondit le jeune homme. »« Et que désirez-vous ?»« Je veux rompre nos fiançailles. »« Pourquoi ?»« Parce que je ne l'aime pas, répondit le jeune homme. » Mon père eut l'air visiblement et désagréablement surpris. Autant le père était noir, sombre, barbu, gros, autant la fille était blonde, douce, gracieuse. Elle sentait le chocolat et le parfum. Elle portait des chaussures à fin talons hauts. Je ne comprenais pas comment on pouvait ne pas aimer une pareille princesse. Mais le jeune homme était de toute évidence un coureur. Que lui importait une jolie fille ? Mon père empoigna sa barbe. « Et quoi d'autre ? C'est tout. Et vous ? Qu'avez-vous à répondre à cela ?» Mon père posa la question de telle façon qu'il était difficile de savoir s'il s'adressait au père ou à la fille. « Je l'aime, répondit-elle d'un ton sec et presque avec colère. Hat in der Gich abgegessen und abgebencht. Das Mädel hat dann getan am Mäntele und gleich gemacht die Haar gegen Spiegel. Dennoch haben wir alle drei sich gelost gehen. Gewöhnlich hat man in so Fall sich mit mir ausgeteinet, aber Vater und Tochter haben geschwiegen mit einem ungeladenen Schweigenisch. Also habe ich sie gebracht daheim. Mein Vater hat damit geheißen sich setzen und das Mädel ist geblieben stehen. Für Weiber sind in mein Tatens Stub nicht gewähnt kein Stuhl. Wer mohnt wemmen? Hat der Tate gefragt wie allemal. Ich mohn, hat der junge Mann gesagt. Was willst du? Ich will ablosen dem Schiedech. Für was? Weil ich hab sie nicht lieb, hat der junge Mann gesagt. Mein Vater ist geworden zertummelt. Ich bin geworden reut. Also wie der Ried ist gewinn schwarz, beis, bärdig, schwer. Also ist das Techtelseins gewinn hell, glatt, leicht. Es hat geschmeckt von ihr mit Schokolade und schmeckendig Wasser. Die Schichlechire haben gehabt dine knaffelig. Sagen auf Asa Panjenke, als man sie nicht lieb, darf man können. Aber allein, der Bocher, ist euch auf Azett. Und was spielt bei ihm eine Rolle als Schönmädel? Mein Vater hat sich angenommen bei der Bord. Nu, was noch? Hat gefragt. Das, Rebbe, ist alles. Was entfert ihr? Hat der Tate gefragt mit einem Ton, was es schwer gewesen zu wissen, wem meint. Sie dem Jid, sie das Mädel. Ja, hab ihm ja lieb, hat das Mädel geantwortet, trocken und bräugeslich. Dans la plupart des cas, mon père prenait rapidement sa décision. En général, il trouvait une solution de compromis. Mais là, quel compromis aurait été possible ?
Il me regarda comme pour me demander « Qu'est-ce que tu penses de cela ?» J'étais aussi perplexe que lui. Puis il déclara quelque chose que je ne l'avais jamais entendu dire. Depuis quelques années, les rabbins officiels, nommés par l'État, avaient établi la coutume de prendre à part l'une puis l'autre partie d'un débat pour une sorte de discussion privée. Mon père avait souvent décrété qu'il n'approuvait pas du tout cette pratique. Un rabbin qui se prépare à prononcer un verdict ne doit pas parler en secret à l'un ou l'autre des plaignants. Pourtant, je l'entendis dire « Voulez-vous, s'il vous plaît, venir avec moi ?» Il se leva et fit signe au père. Tous deux s'isolèrent dans l'alcôve, et moi, que fis-je ? Naturellement, j'y allais aussi. S'il y avait un secret, je voulais l'entendre. Mais si mes oreilles étaient tournées vers mon père et son interlocuteur, mes yeux restaient rivés sur le jeune et beau couple. Et je vis alors quelque chose d'extraordinaire. La jeune fille se rapprocha de son fiancé. Ils parlèrent un petit moment. Ils commencèrent à se quereller à voix basse. Soudain, j'entendis le bruit d'une gifle retentissante. Et 1 minute plus tard, d'une autre. Je ne me rappelle plus qui frappa le premier, mais je sais qu'ils le firent tous les deux et que tout se passa calmement. Pas du tout dans le style de la rue Krochmann. Après s'être giflés, ils s'écartèrent l'un de l'autre. Mon père n'avait rien vu, rien entendu. Il me sembla que le père de la jeune fille se doutait de ce qui venait de se passer. Mais il fit celui qui n'avait rien remarqué. Les larmes me montèrent aux yeux. Pour la première fois, je respirais l'arôme poignant de l'amour, de l'âge adulte et des mystères qui flottent entre l'homme et la femme. Gewöhnlich hat mein Vater gewusst, was zu passen. In die meisten Fällen hat gemacht Abschore. Aber was für Abschore kann man da machen? Hat getan a Guck auf mir, wie zu fragen, was sagst du dazu? Ich bin gewesen Punkt so verblüfft wie der Tate. Mit einmal hat der Tate etwas gesagt, was ich hab früher keinmal von ihm nicht gehört. Die meins ist gewesen so. Es ist die letzten Jahre geworden am Mineg bei die Etatove Moire Heuroes, als mir hat weggerufen dem Baldin auf Assod. Ich hab etliche Mal gehört mein Vater sagen, als das ist a krumme Sach. A Moire Heuroe darf sich nicht zeuden mit Baledinim. Plötzlich hör ich, wie der Tate sagt, kommt mit mir allein in Alker. Der Tate ist aufgestanden und gegeben ein Zeichen dem Jid. Beide sind rein in Alker. Und was hab ich getan? Ich bin mitgegangen. Oi Basod, will ich euch hören? Die Tür zu der Beis-Dienststube ist geblieben halb offen. Meine Euren sind gewendet zu meinen Taten und dem Jid. Und die Augen zu dem ausgeputzten Porl. Mit einmal, da sehe ich etwas Äußerliches. Das schöne Mädel geht zum Chossen, man redet eine Weile, man kriegt sich Stillerheit und plötzlich klingt ein Patsch. In einer Rege herum noch einer. Wer hat früher gepatscht, gedenk ich nicht. Aber gepatscht haben beide und als etwas so still, gar nicht wie es führt sich auf der Kochmalne. Man hat sich zerpatscht und sich abgerückt. Mein Vater hat gar nicht gehört und gar nicht gewusst. Der Ried hat durch sich Joder schnappt, was dort tut sich. Aber hat sich nicht wissendig gemacht. Die Tränen sind mir angekommen in die Augen. Ich hab der viel dem harten Reich von Liebe, der Wachsenkeit und die Säudes von Mannsbill und Freude. J'entendis mon père dire « Puisqu'il ne veut pas l'épouser, que peut-on faire ?»« Nous ne le voulons pas, lui non plus, » grommela l'homme. « C'est un vaurien, un panier percé. Ce qu'il y a de pire, il court après les filles. Il n'y a pas de péché qu'il n'ait commis. Cela fait longtemps que nous voulions nous débarrasser de lui, mais il lui a offert des présents, et nous ne voulons pas les rendre. C'est la seule raison pour laquelle elle dit qu'elle l'aime encore. En réalité, elle ne peut plus le supporter, voilà la vérité. Mais nous ne rendrons pas les cadeaux. » Quelle sorte de cadeau ? Une bague, un collier, une broche.
Peut-être pouvez-vous parvenir à un compromis. Pas de compromis. Nous ne rendrons rien. Rien. Bon, je vois. Partez maintenant et envoyez-moi le jeune homme. Puis mon père revint dans le bureau et marmonna à l'adresse du fiancé. « Par ici !» Le jeune homme le suivit aussitôt. « Vous ne voulez réellement pas l'épouser » demanda mon père. « Non. »« Peut-être peut-on encore essayer de rétablir la paix entre vous deux. »« Non, c'est impossible. La paix est la base sur laquelle repose le monde. La paix n'est pas possible avec elle. C'est une excellente jeune fille juive. Nous ne sommes pas encore mariés et déjà elle a commencé à me tarabuster pour des histoires d'argent. J'ai ma vieille mère à ma charge et elle ne me laisse pas m'en occuper. Je dois rendre compte de chaque copec que je gagne. Si c'est comme cela maintenant, imaginez ce que cela sera plus tard. Pendant la bonne saison, je gagne 40 roubles par semaine. Son père est un vieux grigou. Ils ont de l'argent de côté. Tout ce qu'ils veulent, c'est soutirer aux autres jusqu'à leur dernier sou. Quand je l'emmène au restaurant, elle commande toujours les plats les plus chers, pas parce qu'elle a faim, mais pour m'exploiter au maximum. Si jamais je viens chez elle sans apporter de cadeau, son père se met en colère. Elle est allée jusqu'à me dire ce qu'elle voulait exactement comme présent de Pourim. Et tout est toujours comme cela. Elle et son père ont sans arrêt peur que je les roule d'une manière ou d'une autre. Je ne savais même pas que des gens pareils pouvaient exister. Et puis, quel sens cela a-t-il ? Je ne suis pas avare. Ce que je possède aurait été à elle de toute façon. Mais quand je lui ai offert un collier, elle a couru d'un bijoutier à l'autre pour connaître sa valeur exacte. Ce n'est pas une vie pour moi. Donc, vous voulez réellement rompre ? Oui. Et les cadeaux ? Qu'elle les garde et qu'elle se garde elle-même. Ich hab der Herd, wie der Tate sagt, wie bald will sie nicht, was ist scheich? Rebbe, mir will ihm euch nicht, oder it geentfert mit a Brumenisch. Is a Lobus, a Hultai, als in der Kort. Läuft darum mit anderen Meuden, tut ob all das Beis. Wir haben schon lang gewollt mit ihm schlagen Kapore. Aber hat ihr gegeben Matones, und die Matones will mir nicht zurückgeben. Darüber sagt sie, als jot ihm lieb. Sie kann sein Duch nicht hören. Das ist der Emes. Aber die Matones will mir nicht zurückgeben. Was Matones? A Fingerl, a Keitel, a Schmochte. Efter machen a Pschore? Kein Schum Pschore. Mir gar nicht zurückgeben. Gar nicht. Nu, Herr, geht zurück und seid Meuchel, schickt rein dem Chossen. Der Ried hat sich umgekehrt in den Stub und getan a Brumm zum Chossen. Geh heran. Der Chossen ist gleich reingekommen. Will sie Tacke nicht? Hat der Tate gefragt. Nein, Rebbe. Efter können machen Scholem? Nein, Rebbe, ausgeschlossen. Ich hab damals zum ersten Mal, dachte ich, gehört das dosige großartige Wort. Ausgeschlossen. So das schmeckt getan mit das Schließen von Ketten und noch etwas Intelligentisches und Säudesdicks. Mein Vater hat sich nicht gehabt, was meint. Auf Scholem steht die Welt, nicht mit ihr. Sie ist eine jüdische Tochter. Rebbe, mir noch nicht Chassene gehabt und sie schon ungeheuben bei mir reißen Geld. Ich hab eine Mutter, was ich muss stützen und sie hat nicht gelost. Ich hab ihr gemusst abgeben eine Rechnung von jeder Kopike, was ich hab verdient. Es ist schon jetzt so, was noch sein später. In Saison verdiene ich 40 Rubel a Woche. Der Vater ihrer ist ein Karger. Sie haben einen Knippel. Sie will nur ausreißen bei jenem, dem letzten Zweier. Als ich bin mit ihr gegangen in eine Restauratie, hat sie bestellt die teuersten Sachen, nicht weil sie es gewesen hungrig, nur glatt so auszunutzen. Ich bin einmal gekommen und nicht gebringt Kamatone, hat der Tate ihrer gemacht Aventures. Purim
hat sie bei mir bestellt vor euch, was soll ihr schicken, Schalachmunes, und also jede Sache. Sie haben nur Meure gehabt, ich soll sie nicht abnarren. Ich hab gar nicht gewusst, als es sind da so eine Menschen. Was haben sie das gedarft? Ich lieg nicht auf den Groschen. Alles wohl sei wie gewinn ihr's. Wenn ich hab ihr gegeben Sketel, ist sie gelaufen von einem Goldschmied zum anderen, man soll abschätzen. Rebbe, das ist nicht für mir. Willst du Tage ablassen dem Schiedech? Ja, Rebbe. Und sag dich nicht die Matones? Soll sie sich halten mit sie? De retour dans son bureau, mon père médita un instant. Quand il l'avait quitté pour aller dans l'alcôve, il ne savait rien des deux jeunes gens. Maintenant, tout était devenu clair. Il informa les deux parties qu'il leur faudrait accepter sa décision, puis reçut ses honoraires. Le jugement était que puisque chacun rejetait l'autre, on ne pouvait pas les obliger à honorer leur contrat. La fiancée, toutefois, était autorisée à garder les cadeaux. Elle esquissa un sourire ironique. Quelque chose se mit à luire dans ses yeux. Je me dis que j'y voyais le reflet de l'or. Et c'est seulement à ce moment que je remarquai ses boucles d'oreilles et la bague ornée d'un petit diamant qui scintillait à l'un de ses doigts. « Je veux qu'il lui donne officiellement son pardon par écrit, » déclara le père. Si je me souviens bien, les deux jeunes gens rédigèrent chacun un document où ils s'engageaient à pardonner à l'autre, comme cela se fait en cas de fiançailles rompues. Ils signèrent de leur nom, ce qui était assez inhabituel, Gru Hochmann. Quand ce fut terminé, le jeune homme resta assis. De toute évidence, il n'avait pas envie de partir avec les autres. Le père se tourna vers sa fille. « Allez, viens, dépêche-toi !» C'est alors qu'elle dit quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire. À toute vitesse, elle déclara « Avant que je rencontre un autre de ton espèce, que je me casse les deux jambes !» Et moi, qui étais encore si jeune, je compris qu'elle l'aimait toujours. Les fiançailles n'avaient été rompues qu'à cause de son vieil avare de père. Nu, geht zurück herein. Der Tat hat sich umgekehrt in Beisdienststub. Wenn ist rein in der Alkove, hat gar nicht gewusst wegen dem dosigen Porl. Jetzt ist alles gewesen klar. Hat geheißen, beide Zdodim Mekabelkinien sein. Mir hat gegeben, sag Geld euch. Der Tate hat gepasst, als wie bald beide Zdodim willen sich nicht, kann man sie nicht gnäten. Aber die Matones bleiben bei der Kalle. Die Moid hat getan a verschnurrewe das Meilchel. In die Augen ihre hat sich etwas angezunden. Mir hat sich geducht, als ich hab gesehen in sie dem Glanz von Gold. Ich hab erst bemerkt, als auf die Läpplech ihre haben sich gebombelt a paar Euringlech und auf a Finger ist gesessen a Ringel mit a Steindl. Rebbe, ich will soll ihr a Reus geben a Mechile, hat der Ried geteinet. Ob ich hab nicht Kintoes, haben beide Zdodim sich herausgegeben geschriebene Mechiles. Beide haben sich gechasmet, a seltene Sache auf der Kolchmalne. Wenn sie ist gekommen zum Weggehen, ist der Bocher geblieben sitzen. Hat von ihm nicht gewollt gehen mit sie zusammen. Der Vater hat so getan zu dem Mädel, »Nu, komm!« Damals hat das Mädel gesagt ein Wort, was ist mir geblieben stecken in sie Korn. Sie hat so getan, der Jach soll wieder treffen, als wie du, soll Jach gleicher brechen a Fuß. A Reusgerät hat sie das, brechen a Fies. Und chotsch, ich bin gewesen jung, hab ich verstanden, als sie hat ihm noch alles lieb. Und als schuldig in dem abgelosten Schiedech ist der Tate ihrer, der Skner.
Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org